So niata diri karon sa usa ka babae no nga giingon nga nang hawid og patula sa lalaki no, usa ka dalaga ni. So usa ka dalaga diri no nining maong dapit nga hubog kalit lang kuno nga nang hawid sa kanang gitawag og patula sa lalaki. So mo ni karon nga atong ianhian dire kaya wala pa mahuwasi. So wala pa mahuwasi. So asa ba dili ang kuan kani pwede nato maistorya, ma-interview nato. Kalabot ni ini nga kuan, kalabot ni ini nga hitabo. Kisay pwede nato ma-interview dire palihog be, dire palihog. Ato interviewon ni ang kuno usa ka giingon nga silingan. So unsa ka tinuod nga kanang babae nang hawid siya sa kanang gitawag og patula sa ulitaw kanang dalaga diha karon nga nahubog. Ganiya sir, naamay ko dito sa panghitabo kanya dito kay actual. Unsa man to? Nakita na ako sir nga gikuot gini ang kargada sir atong usa ka laki. So yang gihapyon? Oh, gihapyon gini sir ang kargada atong laki. Sumuto nga ang lalaki nag-report. Oh, suko kay itong laki sir kay kuno ba mura na bastos siya bang anong kuoton niyang kargada. So unsa magiday ang kuan sir, unsa magiday sistema sa babae kung magkahubog na sir? Dili na ako itanan sir po kasagaran gid ang mga bayi, dili na tanan kasagaran makainom ning mga bayi, di man gud makapuyong kamot. Sa to pa tungod na siguro sa kahubog na kaayo mutong na basig wa niya katuyo pud nga nahapyod niyang kargada sir nga nakuot niya ba. Ang kargada ng laki mutong suko kay laki kay mura na bastos siya ba para siya kaugaling kay daghan. Puro litaw to ang laki. Ulitaw nung to sir. Unsa ba to na kuan lugar kaning na medyo gid na kuan gid lugar kana nahawiran jud. Nagamak niya sir ang usa ka kargada sa kuan lalaki. Kuot gid ay mayo. Oh, yang gikuot sir. Sumuto nga kuan kanang naka panawag na ang mga silingan sa amo kay aron nga ma-respondihan og mapangutana kung unsa ang hitabo di ay bahin ini. So sir kaning unsay matambag nimo sa mga babae sir kay di ba ingon nimo ang babae kung mahubog hagas na lang maghikap-hikap o niya ang ilang hilig hikapon kung mahubog sila kanang gitawag og patula. Sakto ba sir? Oh, sa ako lang sir. Muna yun so hilig lugar sa bahay gyud kanang tinuod lagi sir ba kanang dili bakak-bakak hilig gid ang babae nga hubog mihawid og patula? Sa akong tanaw siguro na sir murag dili siguro tanan pud babae na sir. Pero daghan gyud lugar. Pero kasagaran ginana gid makainom ang babae. Mga lugar sila og kanang tamburin or kaning murag kanang sitaw gani. Murag damat lugar. Oh. So say matambag nimo sa mga kuan para malikayan ni inani sir nga murag kanang tamburin ang kuan iyang mga kamot sa bahay. Akong gitambag sa mga bahay nga kuan unta kanang mag-inom ta kung dili na to kaya nga kuan nga kay makahawid-hawid may kasagaran ng bahay nga makainom. So para nga ako lang itambag sa ilang kung pwede lang diha lang mo inom silang balay para nga dili makakuot-kuot sa ibang nga kargada sa laki. In taon. So muni sir, mapasakar ba kuno to kaso sir ang laki sir? Sa gidala kay ato lang tong interviewon atong makuhaan to natong update. Pero mo ni ang atong interview diri no si sir so silingan kini siya si leader ni mong dapit nga nakasaksi sa maong paghikap sa babae sa katang gitawag og patula sa lalaki. So mo to nga mi-report ang lalaki aron nga maundangan ang paghapyod sa patula sa mong lalaki. So sir, unsay last nimo nga panawagan sa tanang mga dalaga diha nga mahilig mag-inom, unsay last nimo panawagan nimo? Panawagan sa mga babae nga kung dili na mapugnan na mag-inom ta aron di ta makasala sa ubang laki nga makakuta og mga patula. Diha lang ta moinom sa atong kaugalingong balay para nga wala tay makuan nga ubang nga tawo. Okay, so sa lahat ng istorya sir kung kuan siguro sir o mas maigi siguro ana muundang lang gid inom ang babae sila minum kabog sir. Muundang lang gid sir kung dili na makaya nga mo sagol sa mga daghang tawo man. Okay. So mo ni mga higala no ang hitabo diri sa usa ka babae nga giingon nga nang hikap sa patula sa usa ka lalaki ug miriak ang lalaki so mo ni nga miabot mi diri so wala na ba kay lain ikasaysay sir nini nga kalabot ini hitabo? Wala na sir kay mura man pud akong na sinatian nga pahitabo. Okay so dinhi na lang kutob ug daghan salamat ug may adlaw kanimo dia sir. May